Tunambariki tena Mungu kutulamusha na nguvu asubuhi ya leo pia magharibi. Saa yote leo tatufuata. Mungu akubariki sana. Barikiwa na Mungu mkufuata mamesaji tunakupatia. Message vraiment itabariki maisha yako kabisa. Tuko na parler sur la délivrance. Sur la délivrance et sur le processus de la délivrance. Comment procéder à une délivrance efficace. Délivrance ya bien, iko ya kuikala mzuri, comment kuprocéder. C'est pourquoi tulipenda kukuambia kusema bien aimé, hakuna gisi ya kufukuza demo mu maisha ya mtu kama mtu ashikonfese. Parce que kiko nafanya force ya demo, force ya diable sur le péché. C'est pourquoi tulifunja tunasema Christ wakati alikuja pa dunia, utona kusema Jésus Christ avant afanye mambo yote alikuwa mbele kukombanisha zambi. Alikuwa kuôter le péché, alikuwa kudétruire le péché. Pourquoi kuôter le péché? Parce que péché Dieu anampatia diable force. Péché ndio anafanya kusema mtu anakuwa séparé na Mungu. Ile Bible inasema bale bote à tous ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mtu alifanya zambi alikuwa privé na gloire ya Mungu. C'est pourquoi Christ alikuya, anakuya, anadétruire kwanza, anaanza kuôter le péché. Bible inasema le fils de Dieu, l'agneau de Dieu est venu pour ôter le péché. Dans Jésus-Christ alikuya anatosha zambi. Bien aimé, unayua zambi ni kitu moya kiko kibaya kabisa kwa maisha ya shiba toto ba Mungu. C'est pourquoi Bible nasema mu 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, Bible nasema tutaisoma. Bien aimé, njoni kuna kupatia dawa munene kabisa ile itakusaidia wewe upate deliverance yako, na deliverance yako ikuwe total na ikuwe efficace na ikuwe mzuri. Tutasoma mbele. Biblia nasema hivi, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, unaona kusema Mungu, susi ya Mungu ni mwanadamu akwe sanctifié. Qu'est-ce que la sanctification? Sanctification ni kukuséparer na bubaya, séparer na péché. Sanctification ni kukweka, ina signifier mise à part. Manake kukuséparer, kukweka mpembeni. Wakati banakweka mpembeni, banakuséparer na péché, ndio sanctification. Na sanctification ni munamu nengine ni délivrance. Délivrance nayo ni séparation, kukuséparer na bibaya, kukuséparer na monde à ténèbres, kukuséparer na maesprit mubaya na teso maisha yako. Na utaona kusema Biblia nasema Mungu anasueti que tukwe sanctifié corps, âme, esprit. Trois parties, corps, âme, esprit. C'est pourquoi bien aimé, sanctification iko ya lazima kabisa kabisa wakati uko besoin na délivrance. Wakati uko besoin na délivrance, il faut confesser. Si tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner. Pourquoi tu n'insistais pas confession? Tu n'insistais pas sanctification. Tu n'insistais pas confession parce que zambi Dieu anamupatia shetani force ya kuagir. Na Dieu kuna mujamisha. Utona wakati Mungu nafukuza mapepo mbaya, wakati mapepo kuna jama, mukifuate mzuri tuna kusema ule mtu ashukonfesser péché yake bien. Mite mpatie exemple moya ya péché non confessé ya frère moya, ule frère alitoka ni Congolais. Wakati ya zamani ku Kongo kukwetu kulikuwa mafujo moya entre makabila mbili, na ule frère famille moya ya mama moya balirudia banaenda kumkini yabo Kasai. Ule mama kabakia ku frontière yetu ya Kongo Zambi. Ule mama kabakia kanza kufanya ma commerce. Kuna tambuka Mzambia anauza mabunga, anakuwa na bomo yetu mkubwa na ujisha, kuna tambuka kuna fanya vile. Na wakati banaanza kutumika na ule kiana banaanza kutumika naye. Sasa ule kiana bien aimé, Roy kamkamata akamuonesha ule mama, sema mama, unipatie kapitali yako nitambuke niende Pandola
wakati mitachofa pandula mitakujia bunga na bule bunga butakuwa bwa mingi muifranga yako. Mama kashikia vile akachukua kapitali yake yote akampatia ile frère. Frère akabebe ile kapitali ule mama, frère akaenda akafika kundola, akapita pita nenda Lusaka nenda Nekala. Ule mama kabakia akapike ma crise, paraît-il ule mama alikufuaka. Hii ni frère kona nyambia. Eme bien aimé frère akafika Lusaka akaikala. Wakati alifika kule anaamini Yesu tellement maisha ni mkomplike, anaamini Seigneur Jésus Christ, anaanza kumtumikia Mungu mkanisa, eko na servir Mungu wake na akafika na munivo ya kuya mzee wa kanisa, lakini maisha yake kupaka maisha mubaya compliqué. Siku moja Mungu alitufanya kazi tunajikuta mwile kanisa yabo. Wakati tulifanya seminaire, frère akanifuata akaniambia, c'est maman, je comprends pourquoi maisha yangu iko un peu compliqué, maisha yangu malgré niko nekana mumukini mzuri, mumukini mko chakula en abondance, mais mie maisha niko mubaya sana, mishone maendeleo, niko na maisha mangaiko kabisa. Na mimi nimwambia frère, problème yako il faut ukonfesser ile péché yako, ile uribakia nayo mashiku ya mingi, péché caché urikala nayo mashiku ya mingi. Wakati wa kuikonfesser inakuwa porte d'entrée ya monde atteint. Bible nasema ne donnez jamais l'accès au diable. Mais bien aimé, na frère ule akani expliquer problème ina kuexpliquer. Wakati aliniambia akaniambia, mama sasa mitafanya je? Na mimi nimwambia c'est frère, juu ya tafuta solution mwa problème. Hii problème haitaisha vibule. Il faut tafuter montant. Ile franga benyo ribeba. Sa vile Biblia nasema le bien mal acquis inapaswa kurudia kukanisa kwa sacrificateur. Wewe tafute le montant. Sa vile nasema le mama au yue kuleko au yue kama kufuaka kama ponaka, utafute le franga wende kwa sacrificateur, ukona kukanisa upeleke na pasteur apate kuombea tu kuvunja ile maparole ya malédiction au ile bademo banabamba maisha yako na kuteswa maisha yako. Mnaona kusema mais bien aimé, wakati kama uko na péché mwana confesser, wakati unaamini Seigneur Jésus Christ, il faut kusanctifier maisha yako. C'est pourquoi Biblia nasema wakati hata ba apôtre banaanza kuprêcher, hata wakati Christ anaanza kuprêcher, banaanza kusema repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, il faut que se repentir. Wakati unakuwa kukanisa na ingi barikuwa kukanisa, abakukuye na ile esprit ya kuya jua kukonfese péché. Bantu ba mingi relation yabo na Mungu, relation yabo na Seigneur Jésus Christ, bantu mingi kabisa, bantu mingi ilianza pa magumu moya fulani. Muntu alikuwa na magonjwa fulani, anashikesema kuile kanisa, beko naomba, beko nasaidiana, anakuwa kuile kanisa pour que bamsaidie ile magonjwa yake. Na banamuombea magonjwa yanaisha, anaendelesha Bukristo, ashikupatake tant ashikuma kukonfese Seigneur Jésus Christ, ya kumwamini Seigneur Jésus Christ, ya kumupenda Seigneur Jésus Christ par rapport au péché. Parce que Christ alikuya premièrement ni njoo kutusauver ku péché na kutupatia au royaume des cieux na kutupatia vie éternelle. Na wakati ile muntu ashikonfese Christ comme Seigneur na sauveur wa maisha yake, eko tu pale mkanisa, njoo alikuyaka mkanisa bali muinvitaka, anakuya anangalia beko na prêcher bien na anabakia mkanisa, anaendelea un jour anakuwa serviteur de Dieu, ule muntu ashipate temps ya kukonfese, ya kujirepentir. Na iko na créer ma problème. Na bantu ba mingi mkanisa beko na ma problème iko duku ile. Kwa sababu mtu alikuya tu aya konfese péché yake, anaendelea tu mukanisa, anaendelea kuomba na zobelea mambo ya Mungu, anabakia maneno ya Mungu. Na mtono kusema njobele ba chrétien beko un peu compliqué. Njobele ba chrétien beko natembea des églises en église, de l'église en église. Beko nenda huko banenda huko, banenda huko. Pourquoi? Parce que ababantu abakukuye na relation yabo na Christ aina basé sur l'amour ya kusema Christ alinipenda, ananiokoa, ananitosha kuzambi, ananipatia mapendo, ananiokoa pour que nikuwe mtoto wa Mungu na un jour kahériter royaume des cieux. Na bien aimé, tu parler juu ya ma péché caché. Wakati luku na besoin ya délivrance, besoin na délivrance, bien aimé dans le Seigneur, uko besoin ya kuikala, unekala chini, unaangalia maisha yako, unaangalia gisi ulitembea. Kuku bintu biringia mu maisha yetu, mapepo mchafu iringia mu maisha yetu, iringia kupitia me bien aimé, ma acte tu repose, ma acte ba parents ba repose, inafanya kusema ma esprit mbaya ningia. Mitakupatia example ingine, ndugu wangu mpendwa, njoo ipate tena kukusaidia mzuri. Siku moya mu deliverance ya mama moya, ule mama
ni Mkristu, ni mtumishi wa Mungu, kuna tumikia Mungu mkanisa mzuri, kuna ngopa Mungu wake, lakini maisha bien aimé compliqué. Au lieu ya kupanda, Biblia inasema mes serviteurs monteront, ils monteront encore. Ule mtumishi wa Mungu ye maisha yake au lieu ya kumonte ilianza njo kushuka. Siku moja Mungu anamfanya grâce sa ya délivrance, kaza combat délivrance. Combat délivrance, combat délivrance, combat délivrance. Pourquoi esprit moya impur, pepo moya mchafu ya mwanamke ilishama sana? Pourquoi résistance? Pourquoi résistance? Kutafuta Mungu, pourquoi résistance? Mungu anarevele, Mungu anasema hivi, mama yake ya huyu dada pakumuzala alikunywaka madawa mamichi ya kusema azale bien, pasipo problème, azale pasipo ma complication, pasipo ma déchirure. Ile esprit ilimusaidia azale bien wakati mtoto alizarikwa. Huyu mama wakati alizarika mara moja, na ile esprit ilimusaidia mama yake, ilibakia pa maisha yake, na ile esprit iko na mteswa, na ile esprit iko esprit ya mangaiko. Mais bien aimé, et wakati tulifungula kile kintu, tukaanza kuomba pardon juu ya mama mzazi. Kombea mama mzazi pardon, Seigneur pardonne, 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 pardonnez maman. Huyu muntu, mais bien aimé, diable n'a besoin c'est quoi innocent. Na innocent anako. Bwana Yesu atubariki shibote. Innocent anako. Il n'y a rien pour rien dans ce monde. Hakuna kile kintu kikwako kiabule akinako. Il y a toujours quelque chose. Mais bien aimé, kama unaingia unafuata mzuri kabisa, utonasema il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien aimé, wakati confession inaisha, tunaisha confession ila kuombea mama mzazi, mama wa ule mama, tukaisha kumwombea buluma. Mais bien aimé dans le Seigneur, esprit ile haikufanye hata 2 minutes. Ni kuiambia tu, wewe pepo mchafu toka katika jina la Bwana Yesu, na pepo mchafu akatoka akakimbia mara moja, mama ule akakuwa libere. Munaona kusema vraiment Mungu wa kumbingu aone kutusaidia shibote. Repentance. Bien aimé, mon repentance, mon sanctification, mon confession. Confession ni nini? Confession ni kutubu. Kusema kile milifanya. Mina kisema. Mie milifanya hivi na hivi na hivi. Seigneur, pardonne-moi. Haina kusema kwa kusema tu. Mtu wanasema unacheka. Mi hapa. Misha toshaka mamimba tu 5. Bon, misha kufashi yake. Munu nasema mtu anana remords. Confession ya biakweli. Ikusa confession ya Marie, dada yake ya notre frère Lazare. Biblia nasema hivi, anashikia buchungu ya maisha yake. Anashikia buchungu ya kila rikuya. Anakwenda kumikulu ya Bwana Yesu. Akatwanga magoti kumikulu ya Bwana Yesu. Akaanza kuria. Akanausha mikulu ya Yesu na machozi yake. Akapanguza mikulu ya Yesu na nywele yake. Mebia neme momu na zenese ni mambo ya kiloko. Juu tunayose gloria mwanamke ni nywele. Mwanamke wote anapenda kichwa kikuwe propre. Mais mwanamke anabeba nywele yake analishusha mwile niveau. Maana anashikia remords, anashikia buchungu ya maisha yake. Et Kristo akampardonner. Na Kristo akasema huyu mwanamke dunia mujima kule kote evangeli tena batanza kumsumburiaka. Maana mtu kuna confesser na ile buchungu, unashikia buchungu ya kile kitu tulifanya. Unashikia buchungu ya ile maisha mubaya ya kile kitu tulifanyaka. Un jour, mes bien-aimés, tuko katika hospital Sendwe, tuko nafanya kazi hospital moya ya mwetu muvila Lubumbashi. Tuko mule ndani, tuko naombea ba, tuko nafanya makazi ya Mungu. Mais bien-aimés, tunaanza kukuta mwanamke moya. Huyu mwanamke anesha kwa mtu mjima, basha kumoa, asha kwa mamabo mkubwa, mais ashizale. Kuprier anasema naomba maombi ya modèle ashizale. Même exhortation, paka vi tuko na kuexhorter na wewe, wakati tuko na exhorter, anashikia exhortation. Ule mwanamke akakuya. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne vous en faites pas. Confession inako, hautaona mwangaza, hautaona baraka. Tu risques même, una risqué même à perdre le royaume des cieux. On est dans le bon, mais on a dans le bon. Est-ce que tu as déjà confessé? On a déjà semé le sang cri. On a semé damu na kriaka. Kumbuka siku moya mon frère, uranza kupitaka na motoka, ulikongaka mtu abenyeo na ule mtu alikufaka wewe kimbiaka. Toi tu crois que ile mambo inaisha na pita. Le cri jusqu'à ce que wewe uta confessé.
Kisha plus tard ukapatake mambo, mtoto akapatake mambo, atujue tuko ba innocent ashinako. Mais bien nimeshikia témoignage ya huyu mama. Wakati tukahubiri neno la Mungu, mama huyu akashika neno la Mungu, dada huyu akakuja kukonfese. Wakati alikuwa kukonfese, shikia mambo anasema. Ilikuwa paka mtumbo yake. Anasema wakati alikuwa ka jeune fille, alipataka mimba eko kwabo. Tellement papa wake alikuwa makari sana. Alipataka mimba. Na ile mimba yake wakati alipata, ashikusemi. Mama yake anashituka tu, heureusement kwabo, baba yake alikuwa mvoyage ya kazi ya service. Dada ula kazala, mama kashtuka tu fii wake busubuhi, eko na tupatupa mshambre, mama pa kusema bawaye mtoto mwanamke anazala mtoto mwanamke. Anazala kitoto ki bebe kizuri, bien aimé, kianamuke. Huyu mwanamke anasema mamake akamwambia papa wako akarudia mu voyage, anakuta mtoto na mie na wewe tutapata problem. Mie bukweli bitaisha na wewe batakufisha tenda mbalabala. Solution iko hapa ni kwa huyu mtoto. Bien aimé, ule fia na ule mama anasema mama yake akatoka mnyumba kaenda, anaenda kunsoko anauza kifurusha piripiri, anakuwa na piripiri anatwanga piripiri. Après avoir kutoka piripiri kaiweka mumai, piripiri nafanya mai yote inakuwa rouge. Mama ula akabeba kapompelo, akapompa mtoto mai 3, kapompelo 3 kaingia mtumbo wa mtoto. Mtoto anaanza kurinyonga, anaanza kutranspirer, anaanza kukrier, yeye na rinyonga, yeye na transpirer, yeye na crier, anaanza kukrier, mtoto anikala kimya, mtoto anakufa. Mama ule na mtoto wake mwanamke bakachimbula njimu kumkongo ya nyumba yabo, bakajika ule mtoto, bakafinika. Na ile mambo haikujulikanake, na vile alikuwa mtu mkubwa, ilibakia secret ya boba 2 na mama yake. Mama, secret itakuisha na itakushindisha kubarikiwa mbele ya Mungu. Utachambula kanisa, utachambula batumishi ya Mungu, utabenga bintu yote vya Mungu, mais wewe kuna problem. Ile demo anakubambia nguvu sana na anashinda kuacha maisha yako parce que uko na bujito mtumbo yako mule au ya kusemaka. Tu dois confesser. Na ule mwanamke anasema ile mambo ishabakia kabobade na mamake. Mais bien aimé, huyu mtu kuna problem ya hivi mpendwa wangu. Eske huyu mwanamke atashibote batumishi ba Lubumbashi mujima tunaanza kufukusha le démon wa stérilité? Eske le démon atatoka? Démon atatoka. Kutoka kwa démon ile sa ule mama na reconnaître que mirifanya mubaya, j'ai tué quelqu'un, ule bébé arua. Kama yenjo atafuta kwa évangéliste wa ville à Lubumbashi. Meilleur mwaka. Si tu ne confesses pas, ma soeur bien-aimée, Mungu eko miséricordieux. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Mina penda nikwambie kitu kimoya. Salut iko pale juu ya shibote dunia mzima. Mais kama wende kukusalu, kama wende kuibeba, hautepata. Mêmement. Pardon iko pale. Bible inasema chaque matin sa miséricorde se renouvelle. Wote interprete je. Na mimi naanza kuinterprete mzamani mbaya. Nino la mkatu busubuhi mimi unacheka miséricorde ya Mungu yulu yangu. Pale mishi ya comprendre maana yake ni hii. Chaque matin Mungu ana renouveler miséricorde. Maana yake Mungu anajiweka tayari juu ya kupardonner kosa yote utafanya pendant la journée. Chaque matin Mungu anajiweka tayari. Chaque matin Mungu ko tayari, miséricorde yake kupali. Ni wakati wote utakuya. Biblia inasema approchez-vous au trône de grâce pour obtenir votre miséricorde. Manake ni wote j'approcher au trône ya grâce pour que vous pardonner. Na mimi napenda tusome kwa verset. Tusome kwa verset njo minazania tutaisha mbele hapa leo, na mimi najua sema bien-aimé tutaendelea poke Mungu aone kutusaidia. Tutasoma 1 Jean chapitre 1 verset tutaanza verset 8. Tutasoma. Biblia inasema je, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, minapenda i verset 9. Il y a 3 mots clés. Confession, pardon, na purification. Moi verset 9. Inasema si tu confesses. Pour confesser,
utakuwa pardonné. Na kama unakuwa pardonné, unakuwa purifié, cela te suffit, bien-aimé. Mungu ako besoin na wewe uwe pur. Biblia inasema ne péchez pas. Msifanye zambi. Mais si tu pêches, demande pardon. Wakati una demandé pardon, Mungu anaona tuko faible. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons marcher sans le péché. Avec le Saint-Esprit. Sababu ndio kazi ya Roho Mtakatifu ya kwanza ni purification, ni kutusaidia kutembea ndani ya sanctification. Biblia inasema ne péchez pas. Mais si tu pêches, confesse. Verset 9. Oui, bébé bien, oui, chunge mroho yako. Inasema si tu confesses nos péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Pour te pardonner. Na wakati atakupardonner, atakupurifier. Mungu ako besoin na ile cœur ya repentance. Cœur ya repentance. Hapana ile cœur ya orgueil. Unatembea na orgueil. Unatembea tu lwako. Yesu tuokoa. Mais bien aimé, ni kibengo ile. Ni kibengo, ni sabotage à œuvre de la croix. Jésus fait quatre. Tukabuya sanctification. Sainteté. Jésus-Christ anatukaburia pureté. Na anapenda tuimfeste. Anapia bebe naichunga kumkono. Bebe tuimanifeste. Mwendo yetu faut donner, nous sommes les enfants de Dieu, mais bien-aimés dans le Seigneur. Mupendwa, mina ko exhorter. Kama unaenda délivrance yako, itawa mwenye délivrance. Kufa bwingi ya miaka, tukupatia experience. Ile tunaishi mingi ya kazi ya délivrance. Mungu atuweka mu service ya délivrance. Na tusaidia kabisa mu délivrance kupitia bien-aimés tulifanya resistance takona nakuia niko naombea dada moya. Ule dada wakati tuko namuombea tuko naomba, mimi naona ule dada anaanguka chini. Wakati anaanguka chini anaanza kusema malangue moya hivi, iko nasema malangue. Wakati iko nasema ile malangue, mais bien aimé, Saint-Esprit ananifanya grâce ya kuicomprendre. Mimi nashikia ni demon iko naniambia kusema mimi sitaenda kwa sababu iko na kintu kyangu. Mistaenda kwa sababu na kintu kyangu. Nikaacha maombi, nikamlamusha ule dada. Wakati namlamusha dada, mimi nasema dada, demo iko ndani yako, iko nasema wewe uko na kintu kyake. Ni kitu gani uko nakyo kya demo? Na ule dada kaniambia sema mama, niko na mafuta yangu kulipakala. Bali niambia sema niweke mwidawa puke bwana yangu ashitoke nje ya nyumba, abakie paka mwenye kunipenda mimi. Mimi namwambia kwenda kunyumba kabebe ile mafuta. Anakatoka nenda kunyumba yake, akabebe ile mafuta akakuwa naye. Wakati anakuwa anasema dada confesser, ona demo anakatala kutoka parce que wewe ulibeba kintu kyake. Dada ka confesser, anisha confesser, tukabebe ile chupa ya mafuta, tukaitupa, tukaipasula, tukamwanga ile mafuta. Dada ka confesser, tukamwombea, kaomba pardon et tukaomba ule demo shikuresister tena. Bien aimé, diable kona résister na kona tufanya bibaya parce que tunachunga kintu kyake. Et notre Seigneur Jésus-Christ anasema diable le kona kuya, mais à moi il n'y a rien pour lui. Shina na kintu kyake. Diable kona kuya, mitamuvaincre. Invita komba ya mwisho, mitamuwina kwa sababu mwangu kyake akinamu. Mais kama nakuya nakuta kyake ndani yako, atakuvaincre. Mungu akubariki. Mungu akumiwa kusaidie wakati utashikia hii mafundisho, ikurudishe ndani yako, ufanye prospection ya intérieur yako, ya cœur yako, uone ni bintu kani bile biko caché ndani yako mama, hapana kufichika, una risqué de perdre vie éternelle. Mon frère, hapana kucacher péché, una risqué de perdre vie éternelle. C'est pourquoi message ilikuwa ni repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Wote kunashikia message, wote utashikia message. Kama uyamwamini Bwana Yesu, il est temps, mon frère et ma sœur, de croire dans notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est le Dieu tout-puissant et il est le véritable Dieu et il peut yote ile na manke kwa maisha yako. Notre Seigneur Jésus-Christ peut le faire. Anaweza kuguérir maladie, anaweza kutosha sterilité, anaweza kufanya
tunaisha kuona bintu bikubwa na binene. Tuliona maskini sana, Yesu anamtosha, anamfanya kuwa mtu wa bei. Tuliona mtu ashipokuzala, Yesu anampatia batoto. Tuliona mtu wa karakteri mubaya, tuliona Mungu kumgeuza ndumba. Tunaona Yesu anamgeuza anakuwa servanti wake. Hakuna kile kinammanke Yesu Kristo. Yote tuliona na macho yetu Yesu kufanya bintu bikubwa na bintu binene kumaisha ya batu. C'est pourquoi, bien aimé, que le Dieu du ciel, que le Dieu tout-puissant te bénisse et que le Saint-Esprit t'aide. Saint-Esprit akusaidie kufungula roho yako na confesser. Mina kombea Mungu. Saint-Esprit, mina cha cœur ya ma soeur ya mon frère entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, saidia ndugu yangu na dada yangu. Unanifuata